আসছি পরবর্তী খবরে। দিন দুপুরে হাওড়া শহরের ব্যস্ত রাস্তায় চাঞ্চল্যকর অপহরণ। ব্যাংকে যাওয়ার পথে লক্ষাধিক টাকা সহ নিখোঁজ এক ব্যক্তি। পরিবারের অভিযোগ তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তি নৈহাটির অনিমেষ মিত্র, তার বয়স 48। হাওড়ার ফোরশোর রোডের একটি বিস্কুট কারখানায় অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করতেন তিনি। গতকাল দুপুরে প্রায় 1,70,000 টাকা নিয়ে হাওড়া ময়দান এলাকার 3টি ব্যাংকে জমা দিতে বের হন, কিন্তু পুলিশ কমিশনারের অফিসের সামনে থেকেই হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের পক্ষ থেকে হাওড়া থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ এর পেছনে বড় কোনো চক্র জড়িত থাকতে পারে। अभी बोलने का स्थिति में थोड़ा टेंशन में। कल कल क्या हुआ था? बैंक गया था, उसका बैंक से रिटर्न आया उसके नहीं। बाद से पता ही नहीं चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कितना किया होगा? पता नहीं, अब कोई देखा कि बाइक पे बैठ के जा रहा था। पुलिस ही बोला है कि बाइक में बैठ के आपका कारखाना में क्या काम करते हो? वो अकाउंट का काम देखता, कैश बैंक में कैश जमा करने जाता। कितने बजे गए? तो आपको तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ मिल जाएगा। अभी तो टाइमिंग हमको पता नहीं, हम था नहीं। कितने रुपया था उसके बाद? 1.5 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। 1.5 आप लोग तो किडनैपिंग के कंप्लेंट किया। अब एक बंदा देखा, 2 जन उसको बाइक पे बैठा के ले जा रहा था। वही से कहाँ ढूंढ रहा है? कहाँ ढूंढ रहा है देखा है? ये पता नहीं, वो लोग वो बंदा कहाँ ढूंढ रहा है? उधर निकले देखा है। वो देखा काजीपाड़ा मोड़ पे।